passati degli errori, ma Çifte saraylar İstanbul'un sahip saraylarıdır. Sultan Abdülhamit Zilzilleri Cemil Sultan Mehmet'in inşa ettiği sarayların mimarı Kорабле Bayrak'tır. Mimar Sinan Üniversitesi tarafından tanınmaktadır. Osmanlı döneminde Osmanlı parlamentosu olarak tanınmıştır. Çifte saraylar, the palaces are the coastal palaces of Istanbul. The architect of these palaces, which were built by Cemil and Munir Sultan, daughters of Sultan Abdülhamit, was scared of Emir Dalyan. It is being used by Mimar Sinan University at the moment. It was used as the Ottoman primary building in the Ottoman period. الفصول المزدوجة هي الفصول الساحلية في اسطنبول، هذه الفصول التي تم تشييدها بأمر من السلطان الجميلة والسلطانة المنيرة بنات السلطان عبد المجيد، تم بناؤها وتشييدها عن طريق اليمني إلى المسألة العملية يجب استخدامها اليوم على شكل جامعة معمارية السلام. خلال فترة الدولة العثمانية تم استعمال المبنى في الزمن العثماني.
Все, Ваня, как ты? Вот и живет себя. Здравствуйте, дорогие друзья! Вот у меня сегодня последний день в Стамбуле. И вот сейчас я еду в Босфор на пароме. И вот пишу вам вот эту красоту. Кому нравится, ставьте лайк. Подпишитесь в мой канал. И вам большое спасибо. И вот сейчас мы сегодня покидаем Стамбул. Приедем в следующем году, как получится.